Turi TV getba ne woto wende nan pusi la baraka ren ya wersole sengeta ya sonsa la ninga se mitira te dizin sonse kelen tunube ne am pam sa ne ya matri kengan time sa ni Burkina Faso nan pusi la baraka e nan pu sa ne sonranta sa baraka nan kenga varvaran tungun yamba tama hamana na bambi ni sa ne ton gwamaro ponkane den bambi ya kibe bi so saba na sadambo ti chroniqueur media o nan puso baraka monsieur nana ne woto wende ba e nan ti pusa amasuru giro me baraka abieti yin kuro kabele bam sous la yuri a impreska ni na sarande kwe buzure ya mouvement plus rien ne sera comme avant ne woto wande ngarkuso rinduna gomna na yi gom zuro ga yemre len kede ne go ne ra hanbi wa ifatiram ti asida len premier ministre e sangese a Joseph Marie Christophe Dabile bam sigame ambasane toum na len kwera lui mais décembre kuwa rasma niwa e DMTA secrétaire général du gouvernement Stéphane Sanou bam zek sane kwekanga en con ça ne nimbuda tinna wazugo enye sangese premier ministre Hantuma la nille ninga soma yaka nimpa la somme yibwen en Burkina Faso be nu gala ninga porwa la go ne pala rena anye ba porwa somme yi wana ni faji na yi so na so kane la pipi e nan kenga ne yamba mahamana na watsan torsan ren ya décembre kuwa rasmani wala kenge antimuniti premier ministre rena Christophe Dabire bamna sigame ambassane bgoela na ile top ton lugul ne go ne pale a pobum ya lingru so baleyem titenga torsaba abwana ndi kwera no bam le kuga san pisila nuwa abla woni gamba te bam na wane go honere an yoromde le tomne bon tire seré le soudewa na pa lingru zami yam kwera pusa baraka la totomwa yambe sokoronwa yam nimti rahmanona kene ten so sur sa mweba honjigwa dablo senera wala tugu masuram bayire mi kam te ne ba jouer mais en baptême ça yam hande ko wala dablo wa jouata tu pisi la zakati sanda te kon ba barsalro ti runwa ya ne tout ka teka un jeu wa be kaya bala zakonwa un gawi viron pour rien c'est ni kiem c'est par ne ko compire c'est ti datan inkel zakwera ti ton lataba won me manam ti ton tenga me kala zengra damba wa silfanta wen wa arzek wen anandi ko ibo ma framba kan jo yunu ramba na sai idrisi ramba la sina jawara ramba to hon to man bumbul la ninga bidmane shong nimba maramba ti hankane ya to bala jo ka ya han dik ba fida ralle han tunshon hankane idan nan dik nan ba ne go nera ayeye na yito ne wuso ri ningni dum wantara so bala pora me ya nuti ya pifa bibge ban na man tutu ni titap bambara ma ni turum ti yami te ndem le award zamana ya to wuso ni ponya wato ni kema wato ngen wi vira lan wato ne ma ya wayam ho wiliga tirsi do ma pa ma kibare enke ne go ne ra luisa la ya wayam le wiliga me ti akayili ngri ti bon bana yama na ngeyel won kuro ninga hamma na inata hantunde sandaram damba onweba susam sa yi wuso awan kitame ne ba yime jinsuzo enkene na wulga supuri a pombe ne me wa hantoron kiti kama me pa kompo ne yel kangano wa kitamti na ba wa liberatile ne bamba tubna yi na side gome ni buida yam hange wala qayida hampi la zaq point non la yib la ba yiwa la yibe gila fawa ya da tun wuligi tibam wuma ne ba supura la ne ba bange ti nyon pale la ba nan ki be nem sa gila fa nan yile ti irpam yila team toto ne tolo ralle nyon pal bam pour moi le la henya wala la me wa jendemi wa sinara tuyoni nga hanti ma be la blan le sir pour ma me temna ninga go ne pale ti ya go ne leninga henke taba le belle gataba le sire e soude dal mam tiram ti ya no ken kan pour moi on wane be nan to on tu go ne na on lubi la masawa go ne ren sur lui mais ntane oto nampa tara kibe ne go ne palai la
somme in yira bala bam yira mentina yi gonir hanna in ketaba la gantaba sere et soudé anayi akobra na yi nimbuwa wa nyira fa hanzi on godu wa wiram ti na lebli zabre gohnere la mahawa anayi nimbuwa la ti ya wa a min hidama sona hambe pombe wa labana ombobe ya no kenla nanti bia no kenla nanti pombene lamti gone la on lui tek en sema ya gone panning hanna wa na wa to wuli neba tulusum ninga la tuyong ninga hanke beno wa ralle il faut zime maha ti tobriya kyo ne gone pal kanga lamti jeng me hempa yine gohne Nepal la bum ninga leben ya lingin bebe mahawa ya mimti ya nyagam be tum nonwa nit tinga hambe mi pour ba mi yele me kapri na dokna ma mimde ayemel bal mimde ayo tin tun Burkina Faso rundwa a mimda me ral maha da san yo kame tibam ho wana lu gohnera lit bam juem pam mpira gohne pala en dirala ti raninga bam handa nan yi nan to sen ti gohnela lu mo no ninga hande kawa nyil kudigum bala wonem damen lebin lu gudigi ti yi ni lunna te ko to ne ya zagala ya gohnela tor soba batir handa nan ka toem pame gohnela menga min hidama son ya antatoto la ninga bala nyamti bam nama rikra nan param no la yibe soba lunga nan param nama no la yibe soba yamti be no me no ma wanki ne go ne la tiligre wa kharkanga ti vuni mi wa yikda point ni ba men tar so buto tole en khoto menga bala ya naba un so go ne la tor soba ral maha na go ne la tor soba once yete bam nan team same ba gwela udamti mam sanu kom ti bam team mame en se ti naba team mame ni wala tum pala wala go ne pala mi yeta ti yo shiga bala be ba mun ran le ha soba azinyigi han kan bam han leben le liqi sekra weren na ti nan ken rahman wana yi mi watni vunvuna wala ko han ko ro to ma kire mun gam tira tun gam ti premier kuran ya ba men yakab ya man nan team si pana ban shikibe bala ha na ban shikiba retop sola men se yo na yi ko ya yam ta so ayo zikanga ka twe bala ka kawum taba aboto buda min beme le yawa go ne ra tor soba ni na ba nan kawum taba nye ayekden team sam la wala woto no wa ba na ba handa tan na amba premier ministre se hatumna ni wor point yinga abetamti go ne ra tor soba yele ti yi ni runda teka ni team same amba dal en ton temps woto ne genre pa um jangana kibare be naba ne gone ra tot so te shuka ti wenda waya su pour yele ta ayikan team si ral ayo aha waton seke anam basame tumna mikamte naba juentara kibikibe ka ara mela nan pam kibikibe ayo ya bum hanta wala ham kateka la tar kibikibe be ne wa dal jikanga ya no ken labuto hankali lingri ka be ne aw ren masulu jura ma mana nan wuni gamtiya ya tumna men ya woto ne abhana wane gone pale ren na gone lin ngambe ka wala sin yira tora saba bam time la basa ne tumna la han team si ab tweme le bran yaksa ne la to la yam ta so pour en loire wa tweme le bran wa ambi bale han le bran wa me na yilingron ko yambi yam ta so pour ibarke kendik pusman pousse ya tengnaba monaba busumnaba tenkurunaba faran nam sar pour fa mwemba simbe poso pour moi oposa runda ibiowa catholique lam be poso pour
e ko tam to wena re po sa te tenga la mangan la fi so da men bi tum ni vidi peramba kontobla posum ana kelen kenga ne tum da tawre e so samning meram pam tia wen e lurum ko tewa wende vidi peram man kalma e city la serra zin labe te na antaben solon e de mabisa la mikam ti ton papa am kende la wena kelen ya fa ni la posum ko ba wena kelen ko panga te la mo robala la bala décourager te tum de auto mon yela me zaman fa ba yira il kan sa be point wena kelen ko dawre to zabe la bala di kioma su samse te wende kota a bébé d'accord yam gom de sida gouverneur ya wanya mi le premier ministre mon parti ta ten le wa mi a san le wa yin yela tout parce que ton menga le 18 novembre en lora ton tala go sasa ne journal mbonti le quotidien ton le journal la poa Julius Sambezini nga ya tile ti président rok ni gouverneur si ya gouverneur mbonti gouvernement de guerre la yak premier ministre la ton le yela me sans ne ton dabo bening soda ari responsabilité que l'on soda ça ti ne ba bange ti bam segada gutenga bam lebe yelo tawre toni ta ka ga ma lar ko ba parce que là ti ya wala ndiga bare ya bam segada sécurité nga bare yela antar fa na ba sampa ba yela ndikin leb sab yela la tsana ma bala ti bam nga na man winninga nto ko za ne zabara ba na ba san le tuem de civil ningi sabotage na jin tuma point yum kabeteka patumie obsida pas de patum la patumie ba da tenga ba ma shara kola pa silina ma shara ko tenga pa VDP na ma shara ko le ya ba ma shara ko tenga VDP na ma ni civil na ma contribution la shara kise la demi comme ti tenga ko lo wenge pankum lumbe soda sa nusi ba da yin su ko sambolo pa kenga de yin su ko me manda bandate yin su ko me chirkenda me kera me sir para pombe ta fan la me susam ko la ngam te bam me ngatum lotu ya tum ni mbol bambo la ne premier ministre tony mieme te président roke paten le bolé Christophe Dabire tele bonye masa yimi nga naning premier ministre ninga yeme naninga saba la tony la me ti adene ka tous la antion roto ara sampa to ning premier ministre tira na répondie là sun wato to no msambige to sam tenga lengi dam na nama me lengi dam tenga lengi dam nama lengi dam parce que ne mbuy de runda nuna ne ba fami bisin kene nyama nge ne ba yigisame ya kom me halan ta vere kom be me donc ne ba yigin pari bumbe ba fu patare ti nimbana kom me ngodon ko ne ba terrorisme ma isolé temse ti pale ten tay ti kemni be tenkanza pour envoyer no ili kaye kom kaye when gouverneur bumpale tenkewe sanfane me ngota kabe tengini min pamle pik futiasi tonda la kasi temse be lunda ti kegalaga la nyaka mpeseke nyaka ganga otono a pagada nati pik futu sanfane sen kabe tenga commerce patal solo zika weti commerçant ten kad boutique ntumia sa fa kabe tonda la kiba kanza fa tay zulera on côté de zi dini premier ministre ningi gouverneur ning wata o malam ta kinga ne ba kwabara o malam ta kinga ne ba nu ya ba ma nyaka da shwa an sonra pa yele tora ka ye toni yele me ti hay ni me propre ni nyen to sa pa président ro konte ma ne ba me propre asi yu man nasi aga te ne ba yi gouverneur ningi na ki me propre ay ka tonye bare yel pakar be yir me propre runda pa wa adama da ton problème yi ba ara te wa de kala ban problème ni ba hanki de ma hala ton problème il m'a andare mana ni do me fala ni ba hanki la tem sa la ban tare gira ka te pa kella ke bere fa la ba shi kom la nyam ha le ba 12 km ni wa yuwi 10 km ni wa yuwi on were de baton ke ti amba de ko yuwi 10 km de kengi ni ni problème nyam ba de tuga 10 km de ni problème nyam ba de fara 10 km de ni problème nyam ba de dori 10 km de ni problème nyam ba de gibo 10 km de donc wilgame ti yelembe yela point donc ay tilay ni tondrunda runno ya tilay ti gouverneur ni ngaro ko nan ning fa bi gouverneur kan fa bange ti ya tumde
ying la boya o bang ti nimbu ida ya runo nimbu ida hani zulo isi la hantiga so mi ida ani ya gabni tulu poa ya bi gese ti ton yelam to binini reason number windi fada windi gibo windi bondo tenkuro silebgan tala wende wata wala dori wayugi tala king dedugu king tuga king bonda banfora seno li bobo seno o morte lezo kansa ya bum tempa helicopter na mama habala na yimti tole to ton ti liba menga ni ba pam diba ni ba pam ti liba menga le ba yi tourist namba yilla me ya para yama yin ti koma ko ni amba ti za seba tempo ton yi paton king ba ni kiri me ka betenga pour menga ti tourist bibet me raton kuyamba yamba le te yitenga ye ni le wa fa ple wa problème ba nyama nge gibo 5 km titaw 5 km ni titaw henwen ndebre sol sene ndebre zita tawene pale tenkenge nembuide fa bi yalla da woto runda donc nyawa dina bi opération nam nisbam na ma ti rapide nyer fa bange govne ni na wa fa bange a ti mawa pabumun te yarka la segade yetu ni soda za wenge bare soda za segade banga na man tutule tinembu ide zulu ya ton kolwewo deni soda ha tonda te kulon ko panga panzal ti boy la ton yele te ko soda govnera tawre sino preda ro ya runda runo ase yakka ma brika ne kirenga ma tinge de Burkina Faso kam be kirenga na wani te premier ana yi problem asa lebele yakka bang sa tabna le sabota tum de sa toni takaso amanda handa ko hay ton takaso akwali kala so aliki tum da kobramba aw tum da minga kobramba bam yalan sabot tum da tata woto ne rik tum da ko ba aw sura salami bam sabot woto bam sabot tenga yel fa woto rik tum da ko ba rik tum da ko ba mi ba minga lo lawe o mana genam boy o tikar mam zabal zins ka betek we yum binu le zaktonde nta soda santa independant we ye soda ha men de independant ha we yum binu le zakka tine pa man yebe jeni formation yuma tabi wa le tingi nyam vila haram tempo ton digri yiti ali tum dan ko ba aw masuru juro yo san to sa ne be gien so poa et nan pa min le nga hanan yakta Burkina Faso go ne ra tol sabi la nabe gu poa le yam ta so poa yam sangi Burkina Faso no gara la rambe yelle ni nga poa ya anan somne to marunuruna kelmuni ngam to brata net ya zikeram soba net ya tum ya gadam soba bale ya sahawa men ndat bo to yam ta so ya sida yam men le ka gomdo yam yira hin shagada ni tum dawa fa handi kala tum ya ya ndati tum da tum ya nimbo la fona ningbe ya le tan tum bale wa ya handa ta tuma ya han tuma la fona ningbe la mawa miya to benwa yamimti mti kima kinru wat be wonda tampare ya len wane président rok nengo yamimti wala insurrection wa ninde ba yiti mi gom kanwa ka tik 37 tabadan yihe ne baye ayo ya ni jule buto tore ni nation kalam on wan to na dal ma hawa handa shomo ni na ba yan la bam ho wan palam ringa pipiringa menga la bam da shomo yasi on wiligi bam tum na tasa gil fawa la bam woni no kenre na wiligi tin ringa ngawa khawani wa han lo gai wa salu jallo wona ma tinga yinga handare ngaye yele ti bam han ka gunsi après n'ambla yi pam journaux jouer da ban panam pam un jouer ka sa rigana yero ton la ami bum la ninga hambewa radiyati masawa rum kan juwa ya to on konaba wala yirgo ne torsoba nyam nyakda an la yam dikda asoba yita ye ya bwela na antume ane ya ne dan shume yi wala MPP wa probi bara bamne ya MPP wa me ne abana bo yama ngi atira mninga politique sur le me nyaada nama bamme bebe vuta karse te sande sur panome tiram ti toma baramzare jinda yam ka william ti bam NTD wa bam ya sababu kwa jugu ta wala piga na inti na bana mana anwe vuka
la lun kan bam jiwa bam yahane wala ministère mais que ministère détail bo je ton nam vi ni yel kanga ti nible ban kete un gomda abnam gwa nam gwama be nim sa fa wotone bon yam nyem miti sandam bebe ti anaba jura manana ba peta antasi eralle masawa gouvernement resserré wa le pas mais na yi tuto la ninge la ya wam sambiga han wilga toni yam run kan gila fandi ba juka ni ba juka min get naba bam ho wa mana sobo bala naba yelam te bam abiba pour gwama pour naba yelam te bam wuma nimbui de supura le mi yela me ken wa hanta toto la ninga rena ha mi nimbui de supuri la mi yela ken hanta toto la ninga ti ne ba mi yo ya bam ne ba ren ba man nange ninga han twin tuma en yisen nimbui da su to ninga hanta ba la leben pam yer team toto ni yela ninga hanta na man yuma yo pora na oto no dan fa ketem bene na ba neng ya wam sambigen le yelba ya ne ko ba ya ne banu kalila ya ka ne ba sona la yella we aye mamira ne ba tun ya wuso min tin ne kabe yam han dik ne banu to gonera ya ne banu president lokosho gonera bam yete blam tibe bara an data ya ba menga na ba mengring en chinge en tem no kenre hakane idan na leben le berunda wotone ti wala hambo ne tawa yimin hire be kuga yo dikre yezo ya no kwem ti yamba ham tum kasina kan wa be wa mam dali kada woto ranam to kolote jemse yemi dio ren kabayin yo menga tum na menga ren sama me la ma hanka prino wa ne kame bala go pa pon retu ngudi kam tinim buida man shukuri ti bam wumam la bam nekam bam nek ne han going wan neket han neka han yike tum la tumde ti ne ba gilfa ti yakashe ton ko de ba gilfa ta so ba men sin nekam bala prino roke jugundi nga han bene bam me han ya ni ba nyaga so wa a bi wa prino roke hudam yama han dike pol kabaka ko do ne sira bam pipi iringo te bam to wane pol ka ma na ba tenkanga si ni yam jiwa menga yam jiwa ti yam ha sho tenkanga est ce que pol ka ma to yam directeur la tawo sho kana yigo ne tor soba ka yam ne wa la ba ma na ba han tante ko bu la man le bo go ni rame han tara gilfa han yo tabi waton en le tabi waton ta rundo to no min hedam mambe ruru ga te fo han fo minga imprena loktere min hedam go ni ranwa ti ablesa hawa ti dimba mara minga ka twenga ne jamahe ab jamahe po minga ka twen jamahe ti bam na yi min hilmen we ab shiri wa vin bi on shiri min hili bemwe ran ma ha ya na ban gete la ya wa am sambiga han de yela ya dernier ka tushramba prena ro kam bezile ni gawa ran ti bam gumusi bala pulum mame goma me kale ya ni pak ni mbuide ye ni mbuide hanjin rundonwa kale ya gomla ni daton womye ya tume ti ya vinra on ko adam bisa ya le ne ba handata han le pa adme ka goni ra ye bali yam hange fon nan tar goni re ti fo jin bi ra vinre te beta jarala yurun yika en diram ka ni ligri godole ma jan yoko ti fo jin shinda la yitendare le ya jagala la on kidi afo goni rapora te fo jin shinda ratame ti bammenga ya shelle ti goni paning han watawa ni da hanta dok binu men woto do wa akaso me jine bene ayo bala yele gile fawa ya président bati pon ti bam yo on date ma ha rimse ya zikan kite ti ya toro ne bama e man di ko la identika charbon fawa am kadi ya shirwa ya présomption d'innocence da de été pour tirer berle la yura han wa yibeti to ni sanama yelna ti ta milliard katia kan fo yetta lam ti ya shira man pa yeti shiri mtala ko la me la nam ti mdatam na fo ti fo yi ha wa mi kam ti seri bume en yila fo o watam ti tumne taba fo da lam balwa
la ka ba yi de gone ro yam hange yele gilla fa pour men hande ngom pour ya na zaka wa menga ya président men hon tumna yam hange yele han yika gilla fa wa ti ya ligir godo yam hande ke yele yopo dossier ba yopo dossier mpiga yam migidam to no be yo menga ya na zaka pour menga la yele bam yikro la mama ton nan kelampa wala gone ra ton hon hura runu wa munigam ti irin data ya nefa ya tum da ba la hana ya go ne re yelam betimi na suka ilmiti be politique pour parti le han telep sane na ba bam mi jime data hana ya wala parti wa me bidam tele na moroti babran karam jini be ne ti dinin kanede jini be ne bale fa ha wa pan yomde ni ba metti me wa ne gongon wala am ta so pour ha wa na yele ba me nyakra pa mi ya to yimi kiti ka hodon ya sira ti yami mi la kale ti président ro yura menga la aparatale la shokan go ni ninga na shomo lugulga ya a shomo yi yele som jitum go nele aw go ni ninga na lugulga wa a jab yura shomo yi woto yele som jitum be ya un peu ta biga am tum le ninga ba handata yele ka be wa o me ya tinga biwa on le bezinga to ti kayini nam zarba un zarba kunga point en train to me ti nave ni tum ninga hen direlra yel keten kabewa ayika wa zabkan gan kanga yan patron tun yi sai la mawa ya ninga hanna balan na ban yakade be na ban wa ran maha ranam ti na ba bam kelin yati ne ba jwe bamba ka pa gomne wa aye fo tume in yaganam ne yan ka la barar bayi bla fa shana ba menga fukana gomne gom kan wa fo jeta wa fo yir ka pour nti fa hande me bum pam do wa ha kale bam hana le basé nan de kirani ba wusugo ti ya tonta député lam soro to ne ti ya ba longo masaha yamne ton tum ko to le ninga ma ya raka beda en dikabo am songre ni arjek wenge songe longo masaha ti prena dokna pam nama bara yirbam budo fawa be me ni bambe tenkanga ji ya arjek mi dig margalamba si dikab arjeka en taniran tunke go ne ronwa ti watin le ba watire ne na ba ta yakbam na ba ha tar yi watin ne ba taronwa ya mimti ne ba ndeng yiwa ne ba ka gomna ba logore har singe ne ba yelam tub tem dar me to damba ti ge ti way tub tem mini dam ninga hange mi ko urunda juga ya ka wana ba na lo am sida ran mahawa bam ha ma la bene bi bantin ne ba na wa yela masa ti Burkina Faso ton hambe jula ningwa pour wa ya naba donc wakata nan digim na yin digim naba menga kanim ni ka voto naba ko ya nim ning handi kap kasse sida ay ki naba yin na ya sababu wela bam julesa ti bam wato on katene wa mahawa ya bam dam nan dig bamba ala mahawa nan ti bam ning neba hesidat tuma wala mir salaire ya million hankanan tumbe basi hankanan tume tifo basi la min hedi gid fa gonira ha mikta adeng on luguluga mense renam tip pipira menga bam nan tume bibam tumti venra wala ma handi ko véhicule de fonction minida mobile am joti mam han on lugulu gonni dunna fa han yik zakwa fo mobile la fo jomo don wa ministère wa ti fa ta ministère wa ma wa fo na yin kin ma hatiya ministère da yuri yin la fo dan kin gile fo la fo likir véhicule de fonction abon ko fo ma ha wala men le c'est zabre wat ndigal ha mu wat ndebe sew ministère mobile la kin mobile en kulwa aban kan tume hayawa la bam mi men be nan bala yella mam yeta ha watane ya bam la ni ba tala da runa bam para tale la ni ba gil fa Burkina ba ya gil fa wa ni ba zikab ni ba geta bamba ni ba sirma na bla nongolom dan bam mi ya bam ne ba yama ge président do kali twen am pambu ba zi ba yemre yi miniri on ren yi directeur kayiri yum pisida yopoe bam wan so be yibe reti ne ba wan reti bam zande ba reti bam reti ne ba wan la bam zara mi dia responsabilité bedle lo to yi miniri yi gone tor soba yi no re beda tor soba président de l'assemblée yo pisila yopoe wa président do katuye bam pamine ba yi don pour me la président do kamana ni ka be tenkanga e se ka ya bedle
ya cadre songo on tum ti na Burkina Faso ti président ro kamé aw masuru giro rende de besane ton me be mam so pola ire mti gone ran pa yake ton me so hore me ngete lem ne ngoya vien ga bana yake abiye ni ble nga mi tomna mbondi gouvernement d'union nationale pa bora mbe parti kanga fo ya Burkina biga mi tomna ra tomna ton ko ma wodo ton conférence ton wilga wodo ton le gulse wodo gouvernement d'union wilga mtia ne ban tar tonwa wa nana ram la ton data wa ya mejion tiam kerunda tedige na mana wana te tenga ton kin tore le ton ti gouvernement d'union gam tim wil kat kanga e soda hana kebe ne ro migna nam sana kebe ne société civile wa na ne ton sul so bam na kebe syndicat lamba na kebe balle baka bayire yelle ya tilet bayire kan faki tedige na mana wana anna ken me ton le taranten ko ba na yilim pa habni yam bare de be zabron kat simbe bo ya tilai to bijeti ne ba vuima when ba damba so we dibi on te tazabra obige na wuli bambe to ya city bambe fisika ntumda kin tenga economy e bare bumbe me tabare ni me am pagande le be problem la ne yiti bank te su samsam be ne tenga ob ten kota bambe to par wala milwi wala yibi won ta wala milwi e bala zabateka to pake tan wala milwi to pake la kenam be hale yungo tan pake hanka 4 di matin 5 di matin ni fa bra sekra yal same ti sodasa wulgenti wala puli ramba e wala sodasa sandat ti tumda isoma temning bam huwera tin libere temsa runda puli a sekra be tenkanga pon runda e ningiro order number nimbuida na nimbuida to on libre jindi ni ya puli ha tumde na yili ha puli na metembe tenga pokane ti yung fa bibitni mabilisi mi tarafla ntenta zini ntansi teneba karantiki soso nyama bata karantika ya tile tabliki ya mati ba mulim te be guerre pour to yoto na kenen le para antemane woni wala tontenga kamba sembe kirenga wala tontenga na kolombe kirenga ti ko tontenga na zin tokse preda rock zin tokse preda Alassane mana watara ton ko sole la bon remba bigeramba ton na koldambe be no asana wale ne be biya famille woneda politique ne ra la lere bar tenga be zulo poa e nangi daga yel budu na yile ti pam ton ngisi ti yara da yuto ti tenga o mimin luye il be guerre pour donc bam patal son ten le net bini ti potuni ton tenga taw damka su mesab tinre ni sab meten ko me ti Côte d'Ivoire si wala mbe wala fran wala gibri basole na mi yiwa ti bam yimna ti pat ti bam ken ra ni tile ti wala François mbebe no te builu fran wala ti dina bigese François an kana wakatole bimma na ken bu totore ta François communication na ma fa bimbo surveiller ande ne fa bi morto ton tengara banktiri ande ne ro ne bini ya zabra na ken ne yinti zabra ton jere zabra ponka nzabi mane ton yal zabra ton yalsi ka do ne wen be kilim sa fa segara mana o do ne na yilti ton di strategy na ton ti tengara lengir han lengir po han lengir ti amra zabi nga ya William tu wen kar kan equilibre han kabeni sodasa yilti ton yal zinga yemre na yito na yilti tenga ton ken na ken songo la ton hon wilira parce que ti yelem bebe yam ha bezabron kati yam segara mana gunzu ni yel peda yam ha mana gunzu ni yel kaisa ti tenga vuima menga mik ne ba vuima ne ba han ken modern ninga ba wunto wara fni ton hon gomni poli namba wunto ko manda me polina matin yika wuta bala amta zini mitam zimbala yabta ande yam karantisi sambata na karantika te kelen bayri kre wen kat kan yam nan ton yalta tenga zinga yembre ti ne ba fa bank ti tenga be zule poa wen kat kan ti gouvernement de guerre aya wut le gouverneur kan asara watume asawa panan tumbu to te kan sa fa e president rok ya wam sambi gan to sa e miti ne be tenye la bumba yembre la ton me ngan zirundati bam lubu gouverneur e hale tiwara ma ni runda wata rundati bam nan pa ya gouverneur tawr saba irmi metia yelle son pas sie parce que fa wa tieng na ba segal la meti fo nan lugu premier ministre fo zo no mala avec le même nom de premier ministre ya premier ministre d'abord fo ndé tinan lu me tu faut quoi sori mi kan fo préparer tenga ba ko ngone la mzambi ngela ta mine akamine de pedalo kamine bede asande minera ton pa ya lode ne be tenkanga
tibere rok nam na ma hantawa ba nam lam nyon pa ja le ne be ton di fantenga ya ba mi nera asanda mi le neba ton tenga pa ya no te atala zoramba ami ya zoramba tun mana politiko wa pa tin toro nga yo ko mi neba ya zoramba la mi aba mi neba ye ne be tenga kuru me tenga yingwe wala ye me ngiwa so ngabre da ro ko ya kananda la re va vo me nyaw so mbada yo ko ide nam nis gawe aba mi neba we aba mi nebe abe ko sha re va vumba ne bi so paten ko samba sanga wanya wa zinda yum ka be ta ko ta kon diri so tenga na tenga tawla so nga re ka dar ba yimre la re ne boy ya dem ha yingi so mama pedalo ko ne ba be biyo ne ba yima ni arin gidi sori pedalo ko ne ba be biyo donc a famille ne be ya ne ba ni hinda ta bram lamia ne bi ni hinte zam fate pedalo ko mi bi la ne ma bi mi asama na je soma ane ne bi hinda fatenga ke kuma rahmatai la tenga na yijule ni ngambe bob mahamana ya sitir goma Premier ministre Kourla Yelle Christophe Marie Joseph Dabire et hantere migram ti a janvier 2019 la ninka soba abia kaptobna wa premier ministre leyam ti lo pole président rock les palmes ça appelé bolo lam tobwa reni le janvier 2021 la ya net ya bang minim soba abiu mame le vasrame ya kahama ren bang minim be me abia net fonctionnaire international la yam ta so poa ninka nga soban tuma bolayam talan to ngade bale kire woni am tiam hangi wala syndicat pasak tiar sula ram hawra wayi tire wulumsa abwa me les kan ap to me tine bala ma mba ba habantara reni ya bumse ya wa bum ya pongo te twengo me kire woni ninka nga soba tumna wenge rati kanwa ya ni tonde nyono ha ya tutune ringa wenga yamimti ya gone ra tor soba ya yin in dirande président Thomas Sarra yiti programme ya yin un choix à l'urologue qui tamti yin dirande gilla fawa tourne bum na ba handa jouer en ganare en diralare ti nor wusoro bala gone ra tor soba kaswa menge le faut wa nye bato la ma mikame yamim tible le kayi boko MPP wa point ka MPP wa tabiye ayo baba hanwa libérala même abu wan dira a sebra libéral MPP wa tabiga wa bam han libe go ne ra tor so nyinga han kan singra bimti ra kabe biena wotone ren yif amenga timi jouloera ti ba sala ninga go ne ra tor so han tar yamle ninga datan nan tume seklembe ne tin ya tengre bara atwenye yamenga nan tumbumul la ninga tinaba kasakwa enyewa na ba kasaka sema ha hanka fo misiri ya wasanka damba bala yi gone tor soba ti yelwa be benka talabo ta yikan ti ho hanka ne fa yi dona kinga de no ba hoto ne tu sais il faut aller dans faut ken biru ya bon de toute façon ba dossier kan ne je vais voir ça après yiki dossier kan ya hanki wa fa ha yeto yen yam to yetna man woto ne bon bebe to fo na man bumul ni nga wa kan nafda wa nafda Burkina Faso wa la kan nafda bamdam wa ti bamdam yiki yeti katwa ti na ba mele ban le bol fo bo yedi auto da be ba rien soba bon ti en na wange wa dan kaya wa régime parlementaire ti ya wala goni la tor soba un choix a buko un choix menga amane wa handate katwe botone kaya yuma hanta botono waye banyam ning biga ran na me ti ya naba menga on yalon kwen sori ta hanna man bumle ninga gilla fawa ya nyiri na ba mitabtiri tin wa ba mi ti coup de flanche rede na ba kwen la sori ya manar gilla fa bumle ni gilla fawa be to meti yel bur bay marka be
la wakanga riti yime tala rela naba antwe mane yel bamba to ka tun mi me bala patira manya man newa ab shugoda me shugoba yimi kite ti ya wuzgo dans le à Christophe Dabire newa ya waya me yira ndiwa solution so menga tuntun ba sulu ha gira mtira mtitala mentala ti yime wa nyobo rinyinga ya wa tumde la tum tengre tanan do yer kanga arpami biya tum du sulsa me wangi te tengame si dig nengla ninga wa ranam ti bamme ninga bran twara ko na yilente na tabam pam zabe ni bumul ninga yar fa yel pa kaduna wa rela wotone la so yi totola ninga bala gonde tar so ba yi totola ninga ranam ti na ba han ya bala bala nu kanga in han pam go ni tor so ba han ya pale ti na ba han yeti bam wo ma wa ti na ba shir sakame nan tieme nyam migram ti na ba ni go ni tor so ya wotone wakar kanga yel ha man pelegi le fawa go ni tor so menga tu je ndika wala sibagale ma a rikiye ni buto tore to menga tanaka to na ba ya woto ne hankale na yi to wuzo lalle yella akabe jiba yemre kele enleben le jour prena loke nyam ha indike avune gilfa yama na jikti ya zagal yele kawara me kazima kawara yama han taran yama han nan to avuna yama tammi kam ti ton tokda ne na ba han bisin la ningawa ran ma ha ya shida gonira me bebe ya shida la gonira me taran ni ba han bebe tomne ti ranam ti bam kelle yase o fo ni bam damba aw wala dira te de kabina la mawa ba pri do ha men poa be yela mengring ndata be la opération mais propre en wata ko wan wela yele kan ni shobaya ya shoma la ya shoma ne gunge bala bam pulma nor ka tekteka ti kayi relma hanketin ya pulum pourwa rabema tara neba hankali ni neba jiwa neba handate ya za songo ya tinga na gan lafi bala bam ke gagwa ni ba milio katek Burkina Faso ka ni bambe tenkanga nta yum pisho ti politique mengo kibe yino to na kabe none abanda ya tinga gelafi ni za songo to pam tiri mi ba hala dibo gagwa kabe ni politique way la sokanga wa wala mam dan gonum sambiga ye ni ba minima awa to kala ni songo en yakbe ne de la woto la nam sirka 20 ti kayini mitisi ni joramie ayo la ba ya leme fo jora ma pourwa fo mi joninga han me ha ni tunkanga wa masuru giro bininga masuru giro be ta ba ha go na tirwa bininga be lebele ya rogar me twinninga mti ashamawa rogar me wodorwa twinninga mti ashamawa la mawa yime yer bumninga wa sirme siria sira bara yamma ndik wala abuko agent ko burala ma ya bam kan bitala na ne tabla il faut ninga beren la peut jour ligre ko to ti ni dan datin shon foti yuma yi pour ta to me million ko bataro biya ko bisila zakro ni la ne hansi darato fo shonole bata ligda ayetam ti man pana man yo ti nid wanye wa yele ti aria mam ni na ba ya wuto ta ning mam kan wa yinga man pat wali am na ba yure pour bene ran yam hange kele ya yel woto la mam yena yele gile fawa yel piga ayo po gil fa be ko yambe kana na kayenga nane ab ni da bene wa ya ni direte bam direte de kabino menga ya opération mais probation mais singa be a seydou zagrea singa ni 2011 kudu parcelle so wa vieux woni yam nengo ko to ne sira wa to ta bam en le ben le ri kaptu le pene bamba bara ya yin ya na ba petantara sidu zagare ko to ne sira ini be he fa remti ligri yelle ko to ne sira hen ya libewu ni jabu wenge ni da jugo ti bam di kan ji sinu we ti yeti tabla be ri ka be nan we ti kaseme ni tuma ndi ka ya ka president la jalzini nga zana waye bam ka tu longa yebe no wa la yambe bam tora bam zaka pourra ti mission na manbe ti ya mission yoro na yiren pa bon goroli fa ke ya président wa wa adal président lo aba nek so kanga wa la mamam mi bara président lo han kan nek président han kan nek
yenning han nam pa ma bamma mpamiye la pakot wonam nere masuru jiro yawa ama to sa ha wetin nam zabo fo me zani ne fo tar bahyarlo ne fo hummi ne me fo ntwe wa bolto bo soko pipa auto nam ya compétence nam pa ne minimi e ha ne rok mi ne ba mi rok e ren ki te biti ngoto la nam ya compétence MPP men poya sugum gi ronda campagne 2015 campagne wa on na ma ne bon la yal han yi kan vota ton ya tenga ne ba vota mia Salif Diallo très grand électeur tari ko voit encore président Roch Marc Christian Kabouré ronda ya tenga ne ba vota Ismaël Ouedraogo très leader ya tenga tari ko voit encore président Roch Marc Christian Kabouré les leaders de malam gomde raison na mende MPP poya leader de mjindia yasman komba wa président Roch le mpam na ma wa président Roch le bintande na ma anu ka jora no moy ni mengi man campagne wa de la mais la famille nevé ya zona mala mia ya city MP to mone sokre ne ben citizen MP pour wonigi abrama pasolore hange wala achanwa du nayala ne ba munigam ti nama ya MPP so la hambe go ne Europa ne bam ne be dabelia pa so kunge ya zindi mini namba o mana combien de pourcent élection pour so de mi yiso les leaders de Mjindi raison na mposi ntum tiro MPP na libe kondo arok sintando ya ale ban kala hinda ne zo ram nis guy pa MPP men bum ni le mana wa MPP ne men ntunka ke provi bon provi na pour département na pour commune na pour ntum président rok libe pam na ma odono la président rok ka pose barko ayi me tu sa zo ram datan kala hanin wa e ma nge buru men kala hanin ateti compétent na ma be ni pa jinherba ni men pato tara compétent na ba la erreur zu la be boto ya dande ka tuzo mam to sa ma odono asantirik parti toneda ning na ma tawre e be boy kim yam ta so roto asandik parti toneda ning premier ministère tikatu ni MPP parti kim William parti kan sa santon tum kan yu manu ni ne ba ko confiance yele bo ne ba na vote parti kan sa ba na to zam asale tu wan ni na to exterior waninka ni ba na le sabotumda ari tumna ko sodasa o patar kai o patar parti politique tu to ngzabe ti me nga point te ni soda ne bi tirse ti ke te na ba nge tumda we gat kan ba tumda ha managan sha de stabilité somati stabilité wa ni me pato tele espérer yu huate ta tuma ne ba ne la bare yenni nga sin ya msa mi ge do to baki ba to magi ba lo mi la donc dia gen gel hel ba lo mi la din yenni nga ya yer belde donc bam mi nga runda wa bam se kala le nge bam na man modern ning fa ti bam na ning min ninga premier min ninga ay premier de gelo ton ngoma la awle ma ton men to bum ninga ne inda ton ko amenga la ton ko tenga ni ka fatara second nugu poem anan ko ta so gun ngam ti ya goner pale ngura la goner kan ha war mim ti be zabar poa atum yaadum sumi yibon be zabar poa nimbu da sonan ko bang so de la jue yimba tensa bolat so manti tum yaadum mamne tum yaadum bene yam ne wa ti ha yene hen kid wala yinning han taraton yella ti ma gilfa be so da hanu so dasa iri dikar sidin ki ba iri zuru na wa me iri ketan ti gabalam mam yera yamba minira yela me ti ya nyono ha jigi am pa jem stratégie wa ben ki se stratégie la mamme ya ka goni re gilfan na nyono stratégie la ma on ko ba mo gonira yele ton digde sabon wa la l'armée wa renam to pam neba hen sir sake nan ki bayire yinga ni toro wan segada tu veux de perama bébé en passé ye fait de perama tum ni ninga zabla rapport hami kam ti bamana sona nan passa me te bele nan pam toro mam tieda me ti ya bene la ton ba jwa gonira tum na me yime ya tore yime ya tore te bam shom mon tume la bilubala sambiga yela me ti nanam ti wala makira ma haya yowa ya shida hanan wilgi ti ton me ngasirbe zabar pour lam data me kele yir réception ning hamman de ko yama me ha to ba
yeme champagne wa han nyurbe to whisky wa nyurbe ti ne watenga katal julera ton ne ngaton ton ne ba ko da biya nan pam ndi da jase yela kana masuri julo bola boy so mi to mi adam goner pa kal kan ton songo to mi adam ya yam do le te ba bi on ko siama ya la ba adam kit ba adam me par bil fi ya te bank te be zulu spoko to mi adam ya runda ne Burkina Faso e ya riba wenge ne me yo runda trib kay vilar ma trib kabe riba ni bana yi ke ban bonti déplacer namba ni le kuna mba tore to hamba geti bamki ya komo kore jo isinga menga ni yelem pazem le mortri namba tazini ngi sakata tawo runda mpa da yiwo izabtira dina mort zabtira tongo na ti VDP namba tongo mpame oblebe morte VDP namba oblebe ngere organise ba la oblebe mbang ton société civile namba runda ton sakada yiki flambeau de guerre ton sakada yiki runda yikin yisko isi na mobilise population runda to pokso dasa ton to ye neba na porte-voix ramba porte-voix de sans-voix ramba ni runda ton be zining fa biton bang ton be zablara na ton tele te tenga ton king tawre la ton de sababu runda na le halak tenga ye ton do gongo ba ton so de TV number ton se kada gunguta runda bara tenga san lui ton ba yentara yibzi kabaye ya tile te ton me de contribution en cartanga in kise le même pare ya morti sil ning ton ko jonnam ni sa morti sil sa pa ba na ki samedi morti sil sa pa me coopération nam ni bam ma ne zaman jem same na yel te na ta ba za ni ni ton na ta ba gana ni ton na ta ba o morti ni me le ba yi tutule o morte bam na be zaba bibi na ba te blewe ti ta mali frontière zugo e nan posi la baraka nya gom kan zugula nan kenganti ala sa ne runda swasa le nan ken ni bayile yela ren lere yemra patron gom ti se la ton me tuisa sa ne gwama nya me hembe on ya me na pa kwen ta kaso ti ken tore nan posi la nan woni gam ti yambara gom na yuri ama suru juro len ya sule ngam so bonti impress kawa mumla plus rien ne sera comme awa yuri ngla ngome ti nan posi baraka e nan posa ama hamana na me baraka bam ngora tonne kiba biso na sadam ti chroniqueur media wa rende nan posi la baraka wona konni ndare yamba True TV la Wat FM get ba mimti ya million kateka pa kila songo zugo wona konni ndare me